Sziasztok! Megint sikerült félrenyomni. Sziasztok, kellemes szombat estét mindenkinek. Ma Elsweyrnek a zóna questjeit próbálom megcsinálni, illetve lesz egy-két ilyen crafting grid készítés. Plusz bejelentkezek a Elsweyr Story kezdő instáiba. Hát a sikerüket megcsinálni, és akkor utána majd mehetünk tovább a sztorival. Mit ajánlanak? Hát, nem érdekes. Ez pedig itt a cicik házam. Majd fákat már tettem le, egy-kettő. Majd be kell rendezni, meg telepíteni növényzetet, meg hasonlók, aztán... Ups! Egy ilyen kis vízesésem. Először megnézem a craftolós viteket. Alinorban, aztán utána elmegyek majd máshová is, és megnézem, hogy ott is beadja. Ja, most átjöttem a másik oldalra, de jó. De jó. Tök érdekes. Át is tudnék úszni, vagy megennének a halak? Tök jó. Bejelentkezünk az Instába. Nekem Posthold kell, meg a Depth of Malatát először. Ugye itt szerezzük meg a két táblát. Nagyszerű. Mehetek Alinorba. Ezben gyűjtögessünk alapanyagokat is, ha már. Mert miért ne? Ott hagytam. Ugye az ékszerészetet kell húznom, mert az érdekes jelenleg. Itt most lesznek impek olyan? Vannak ám? Vagyunk Alinortól.
Szerintem lecserélem a hátast. Gombát felszedjük nyilván. Ott meg egy rúna, meg még egy rúna. Na hát. Nem mintha ebből annyi kellene. No, akkor Alinor. Bár ha megint valamit részből kell csinálni, akkor így jártam. Nincsen rezem. Keresni a kraftolós helyet, és ott van a tábla, ahol fel lehet venni a... Nyilván nem jó felé jöttem. Na, ott lesz. És én kiderült az equipment craftolós táblán. Köszike. Csináljunk 3 részgyűrűt, hát. Nincsen rezem, babájam. Kerestem egy... az alchemist. X-rész nincsen. Ó. Oké, kerestem egy guild bankot, és vagy guild vendor. És vannak. Nem. Ahol voltak. Ah, itt vannak guild trader. Oké. Menjünk ide. The Office of Divine Prosecution seeks deputies with moral aptitude.
quite a few of my... Ah, itt van. Mennyi? 8. Ó, 8 arany. Csak? Jó, hát akkor veszünk 200-at, aztán ez egy ideig elég lesz. 8 aranyért. Hogy várjál? Egy darab 8. Ja, 1600. Ja, jó, mindegy, nem baj. Elnéztem. Nem baj, 1600 se sok, 200 darabért, az egy ideig elég. Platinum is van itt minden. Jól van. Akkor most megyünk vissza. 200 darab egy ideig elég lesz szerintem. Persze meg kell várni, míg megjön. Úgyhogy... Kár, hogy ékszerészethez nincsen ilyen segéd, aki küldi a cuccokat naponta. Nyilván megint rossz felé megyek. Csak megjön a levél. De megnézzük a boss is cuccokat, hogy hát ha azokat meg lehet csinálni. Meg szétszedem ezeket. Egy blueprint, azt megtanulom. Nyitunk egyet. Volt két ilyen hát tudom, ezt a receptet megvettem 48 000 aranyért, és másnap kiesett, úgyhogy yeah. Na, itt van. Ah, kell van a questlog. Akkor nem. Bemegyek Moonholdba szerintem. Megnézzük, hogy ott is van-e raftolós brit X-részlethez. Hát, ha megjön a levél is. Meg is jött. Most kérdés, hogy itt lesz-e itt lesz ékszerész asztal, de szerintem ebből kellene lennie.
Van. Sem a gyűrűket, aztán meglátjuk, hogy ad-e itt is, vagy pedig lehet, hogy csak naponta egy van. Annyiszor nem csináltam ezeket, hogy tudjam, hogy működik pontosan, de jó, nem. Három darab. Jó, azt leadom, és akkor megnézzük, hogy ad-e még egyet. A Moonholdi tábla. Vagy csak napi egy van, az is lehet egyébként, szóval. Tök jó kinyílik. Such attention to detail in your work. This Köszi. Achievement mediátor, hát ez nem csinál. Ja. I know bookshelf. Itt recepteket lehet kapnia. Jó. Mindenféle bútot lehet gyártani, hát majd megnézzük. Because of you, the pact was able to defend Vivek's antlers. Na, equipment, crafting, breathing. Itt van. Nem hozza fel, akkor lehet, hogy naponta egy van. Jó, nem baj, akkor kipakolom a cuccokat. Megcsinálom a bosszisakat. És akkor megyünk Elsweyerbe. Hát közben beesik egy-két sárkány is, ahol meg ezek a sárkányvér meg hasonló alapanyagok esnek, ami szintén jól jön majd. Szeretek itt craftolni, mert itt minden egyben van. Rövid, itt közel egymáshoz, máshol is egyben van, de itt aztán tényleg közel vannak, szóval. Getting your hands on prop. I saw the keeper in town not too long ago. Álljuk, nem kell, ha van olyan egyáltalán most. Hát egy per pillanat nincs is. A kövek, amiket felszedtem a házból. Ott hevertek a földön. Stuff of the Crystal Tower. Azt hiszem a kutatáson van még jó pár nap.
Hát az nem most lesz, akkor még lesz. Na, akkor mehetünk is. Na, akkor ezek szerint csak napi egy van. Ez szomorú. Na, azt mondja, hogy itt van egy quest. Talk to Nazdar. Akkor kezdjük ott. Itt be is állítom aktív questnek. Ott tudik a sárkányt. Nem biztos, de... Oh. Oh. Kombokron át. Aztán megölik, mire odaérek. Ó, nem ölik meg. Cuki. Villámsárkány. Szép például. Oh.
Majdnem elkapok. De kicsit mérges lenne. Cukika. Na, megint néztem rá. Fusztrodá, úgy. Meghalt. És rám esett, hogy mi. Hát ez jó. Összenyomott. Vagy nem tudom. Ó. Megint van benne egy ilyen félig emésztett tucmó. Gyűrű, azt szétszedjük majd. Treasure. Treasure map 3, meg egy blueprint. Szóval mi volt még itt? Volt még itt valami? Nyitható cucc. Ja igen, az ékszerész cucc. Ha megtalálom. Ja, ezt is meg kell megkeresni. Na, tessék, kaptam koppert is. Na jó, akkor vissza a questhez. Közben majd figyelem a sárkányokat. Virágokból sosem elég. Főleg így.
Mondjuk hát a függő hídon úgyis fölfelé kell menni szerintem. Ez még mindig alszik. De kéne belopakodnom. De úgy érzem, nem erről kéne mennem akkor. De mondjuk innen. Mindjárt elkapnak. Na szép. Mentsük meg a volét, de hol a vole? Vole? Ups, ott egy őr. Itt a lejárat. Hey, you're not one of Jude Bonnet. Oh. Rugdossa? Hát én milyen ez? Na merre megy vajon? Nem akar tovább jönni. Gyere tovább. I'm getting out of here. Catch up to me so I can thank you properly. Na szép, erre itt hagy, hát komolyan. Thanks for your help back there. Jew Bunny and her thugs are a bunch of hammers that think everything is a nail. Geniuses included. Altruism isn't a thing in the Stitches.
So what do you want? Need a lock picked? Something repaired? Tarsnessy, huh? That's funny. Was just thinking about her recently, seeing what's gone on around this dump. How it's gotten, dumpier than usual. But she's pulling together a job. I swore that Kazda ran her out of town when he took over. Olvaj, Last banda. time I ran my mouth, Jew Bonnie sent her unexpectedly handsome thugs after me. I'm not spilling any more secrets. But it's nice to know Tosnessy's still around. She really loves this place after all. Even after everything that's happened to her. Well, Jew Bonnie's sure to notice I'm missing. Joining up with a crew seems like a good way to keep my fingers unbroken. So sure, whatever Tosnessy's playing at, I'm in. The bowel. Well, that's ironic. I'll head there after I get my tools and find another pair of small clothes. That Kazda ran her out of town? Or tried to, I guess. It's not any secret. He may be a rancid pile of cat vomit, but this is his town now. He does what he wants. Bad blood. Truth told, Tosnessy would have been charged after dashing to Salzo died, if things hadn't gone down the way they did. It's not my place to say anything more than that. Jew Bonnie runs the biggest salvage operation in the Stitches, and she knows she gets paid more if a salvage is in pure junk. When a crew found stuff that wasn't busted up, I fixed it. For pay. 'Cause that happened. He took over the Stitches and didn't care if people broke oaths, contracts, or ribs. Jew Bonnie saw a chance to get more labour for free. Just had to flex a little muscle. Yeah, don't let my rippling physique fool you. I'm, not much in a fight. Well, most don't. And to be fair, I wasn't always the brilliant tinkerer I am today. I don't know what caused the change, honestly. I think eating that soul gem had something to do with it. I didn't just pluck one up and eat it. I was scouting for the Dominion way north. Give it this szolgámat. Some ruin called Sardathal. Was running from some guards when I fell into a shaft. And fell. And fell. It was a long fall. Caught a ledge at the last minute. Broke my fall. And my fingers. Real mess. Anyway, I found myself in this strange cavern. Huge. Had dwarven ruins. Biggest I've ever seen inside of it. More stone and metal than I could imagine. Not so much food. Not quite. I finally managed to find a charis. A big bug. Tastes awful, don't recommend it, but I ate like my life depended on it. I mean, it did. I half remember a glowing stone going in my mouth. Swallowed it whole before I even realized. Tehát annyira éhes volt, hogy megevett egy bogarat, és közben lenyelt véletlenül egy szolgámat is, jól? Yeah, more like indigestion, but also this indescribable urge to fiddle with the ruins. Well, I guess I call it curiosity. But anyway, I fixed an elevator like it was second nature and got back home. Then I got discharged on account of my weak hand. Hát jó. Vissza kéne mennem a másik oldalra, ugye? Ez itt van. Hát ezt szerintem kiütötte magát. Akkor menjünk a listába.
Frost volt. Jó, van. Most ennem kell valami kaját. What, may I ask, do you call that? Ranja would call it fleeing with one's tail between one's legs. Earning the trust of goblins is easier than earning the trust of their Durzogs. And I almost got within shouting distance this time. I just need... The competition is here. You've squandered our head start, Landau. You there, come have a word by our A fire. kaja. Ah. Wait! What happened to reaching a peaceful resolution? Sorry, Landau. We tried it your way. I'm not freezing to death out here over goblin diplomacy. This one thinks the goblins aren't interested in what you Nem, have to az say. questet is sikerül közben megcsinálni. Au. Most mi van? Úgy a jeges barlang tök jól néz ki. Cold Snap Ogre. Belefagyunk a vízbe. Ők meg az ásztalkát. Aha, jó. Hohoho. Na, szépen vagyok. Nagyon csapott a troll. Jégtroll. Úgy látom, nem csak engem csapkod. Jöjjétek meg, már nincs sok HP-ja. 136. Na. Megöli a tankot, az nem lesz jó. Hát csak 68-57. Na, ez kész. Seem to scare them off for now. Quick, get inside. Wait! Aren't these places usually trapped? Oh, I hope so.
Finally, the vault of Movnak. The Rathstone must be through there. Mariah, it's welded shut. There's no... Maybe we won't have to. That construct likely hasn't moved for thousands of years. Megint a drömerek. I've seen far worse. We'll need to salvage some parts. De jól néz ki. It'll need a new soul gem for one. But I have something to help sniff that out. What is that thing? A brass rat? An acquisition from the Clockwork City. Perfect for finding things in hard-to-reach places. It's on to something. After it. You can follow it through this door. The lock is broken. Thank the goblins for saving Ranja the trouble. Szuper. Nagyon jól néz ki ez az Insta is. Itt minden Insta jól néz ki. Au. A következő boss. Wait! It's their chieftain! I might be able to arrange a truce. Maybe even a trade for the stone. Aha, szerintem nem ért egyet. Oh, my. That was... detailed. Uno da go solo, rasca brigida. Biztos. De jó, hogy Or you bejöttem. can just kill him. Nothing deranged about that. Au! Nem tudom ezzel mit kell csinálni, de megölt. Mindenki meghalt, ez egy vibe lesz. Ő csak mondja magáét, hihi. Olyan a piros körökkel mit kell csinálni? Nem tudom. Basszus. Asztrál. Gyors vág volt. Aki kilépett, de ügyes. Remek.
Szeretem az ilyen fickókat. Na, itt valaki, jó van? De kifosztom a berendezést. Nincs alma. Mondjuk minden. Csak ide ér a fickó. Nem fog ide érni, mert kilépett. Lol. Nagyon mérges. Várunk, hogy megunják. Na, megunta. Jól van akkor. Remek. Lol. Bejelentkezünk újra, nem baj. Nem szeretem az ilyen... Azért nem jók a págok igazából, nem azért, mert nem sikerül elsőre, akkor így kilép. Nem értem, mert nem látom. Ez van. Ez meg csak itt horkol. Ezt megébresztük fel. Súly! De cuki! What was in this bucket? De aranyos. Whatever your death wish is, it's granted! Oh, my head. Just tell me what you're doing here before I turn your heart into a tomato. Oh, really? Taznas is still kicking around? A little good news to go around with all this bad. Like a fly in wine. Hát ez nagyon cuki. Careful of the wine, by the way. There's flies in it. I didn't say that. Well, what I mean is that I'd like to, but if Taznasi wants me for my magical skill, I have some bad news. My focus is gone. I mean my other focus. My arcane focus. A bubble to focus magica. I'm useless without it. I may have planned it. To Lulius and Skippy never know. I'd give the gold back, but Kazda's really gouging the price of a bottle these days. Even the swill in this flop house. The Avernos are Pénzeges sad. macsek. Get my focus back, and I'll owe you. Ugh, well, sometimes my power gets a little out of control. The Mages Guild was supposed to help me master it, but they take a dim view of people breaking curfew and getting drunk on kitchen duty. Woo, and throwing up in the soup. When I need to cast a spell, I channel my magicka through the focus. It helps me weave everything together.
Without it, my spells come out like tangled yarn and the results are, well, unpredictable. Lulius and Scipion, they sit in the goiter's gulps like they own the place. Well, they do technically own it, but that's not the point. Ever since Kazda took over, the twins have doubled everyone's rent and the amount of water in the drinks. Because Kazda gets a nice kickback from all the money they bring in. And for good or ill, well, actually just ill. Kazda's in charge here, so he has the muscle. So the rest of us sit quietly and pay twice as much to get half as drunk. Remek, cuki vagy, cica. Nézzük vissza a fókusz. Speak very Részeges macskák. No face in the stitches, then? I love new faces. I can front you a little money in exchange for... well, we can talk terms over wine. To what do my brother and I owe the pleasure? Focus. Looked like a collar to me. Pity it doesn't fit any of our pets. Don't call it such around Serene. Nearly clawed poor Scipion's nose off over it. It's such a good nose, too. Reminds me of Mother. Anyway, price is set. Will you pay it? Well, Scipion called me a fool for taking the cat's little trinket, but here I am turning a tidy profit. I'll make sure he never hears the end of it. The bauble's in a jewelry box on the other side of the bar. Help yourself. Oh, don't feel the need to rush out so soon. I rarely have the chance to make new acquaintances. Especially with Julius breathing down my neck day and night. Not that I always mind it. Stave off boredom, for a start. Egging a few vagrants to fight for a limp purse is the closest thing one gets to the Colosseum around here. Though it is fun watching Brother Dearest try to squeeze more gold from the Címpipáros, mit nem mondja. You mean you don't know? Oh, my brother and I will need to keep our eyes on you, amongst other things. We're entrepreneurs. We lend money, rent land, arrange deals, for increasingly immodest percentages. Na, menjünk innen. A sárkány. Blah, can't get the taste out of my mouth. It's awful. Good, Kazda's made the stitches unpalatable, like that swill he's got the tavern pouring. I'm ready to get out, but I wouldn't mind batting Kazda's tail along the way. I'm sure Taznasi feels the same. I need a moment or two. Look, I'll meet you at the bowl once the world stops spinning. Look, you seem halfway decent, so don't stick your muzzle too far in, alright? Taznasi's got her own business, and I know too much about it already. I don't drink just because I like the flavor of the tavern's bilge. I'm hazy on the details. To be honest, I'm hazy on a lot of things these days. But I know Taznazi can't show her face in the stitches, and it's not just Kazda that'd like to see her dead. You've seen the type of people who call the stitches home. Thieves, smugglers, deserters. Nobody keen on laws. Of the few rules we have, she broke the one you don't break. Murder. I've said more than I should have already. It's in the past.
Taznasi had her reasons. She always has her reasons, not that I ever got to hear them. She's not going to stab you in the back if that's what's worrying you. Keep your mind on the job. Just a mage looking for something at the bottom of a bottle. I don't really know. And if I'm being honest, I don't know if I ever knew. Aj, te macska. I need a moment or two. Look, I'll meet you at the bowl once the world stops spinning. Na, még valaki kell. Akivel beszélnem kell. Ó, ütik a sárkány. Said Nalitha the Avuncular, even in somber times must the Wayfarer be offered greetings. Nazdar greets you, Wayfarer, though his times are somber indeed. What brings you to this one? Hotaza the Corpulent often said, the forgetting of friends is a grievous wrong. Wise words. Tasnasi has not visited Nagyon him szereti az in some idézeteket, úgy time, látszik. but this one has not forgotten her, so believe Nazdar when he regretfully declines her invitation. This one has lost a prized possession, a lute gifted by a dear, departed friend. It has buoyed Nazdar's soul for so long, he sinks without it. Weighed down as such, he cannot be the fleet walker Tasnasi needs him to be. Truly? This one was practicing his lute in the canyon below, but his playing attracted irascible beasts. He was forced to leave it behind as he scrambled up the cliffs. The truth, however, noxious is sweeter than rose blossom, to quote the venerable Bait. Nazdar plays, but not well. The others throw things at him when he practices, so he plays where he can be alone. Yep. A saint. He once led the Stitches, not to glory perhaps, but away from shame. Even saints do not live forever, nor did he. But as Ballant the Canonical said, the dead recalled in good memories are the true saints of our lives. Keressük meg a lantját. Lehet, hogy el kéne ugranom a sárkányhoz. Hopp, azt megölték. Másik. Na, hol az a lant? Lant. Na, itt volt rész, tessék. Ott a lant.
Nincs más. Adjuk neki vissza a lantját. Ütik a sárkányt. Uá! Hát, ha még elcsípem. Jaj, ne a hegy túloldalban. Ne! Ó, hogy ez a... Ez szívás. Rossz helyre mentem. Na, így nem lesz jó. De szerintem megölik, mire odaérek. A hegyekkel nem számoltam. Ajjajjajjajjaj. Ó, ennek halála, jaj! Platy. Nem akar ez összejönni, ezt a sárkányt szerintem kihagyjuk. Azt, ahogy bele... Krátert csináltam a talajba. Na jó. Ez megérte a pénzveszteséget, meg minden. Szép esés volt. Na, fel kéne jutnom valahogy. Adjuk neki vissza a lantját, aztán... As Zubacha the Hermit said to Intasi after returning from his grand pilgrimage, hello. This one Hello. is cheered to see you without the blemishes of harm. As often said by Polo the Overstating, this is worthy of celebration. You have done this one a great turn. In the dark days the Stitches find themselves in, it is good to hold a memory of brighter times. Your kindness reminds Nazdar of the love dashing Tasalzo had for the Stitches in life. This one recalls many joys in the company of Tasnazi and the others. He would like to feel them again. Nazdar will go where Tasnazi bids. A life of decades cannot be reckoned in minutes, so the blind poet has taught us. But Nazdar will do his best. The Stitches was once like it is today, a refuse pit of the spirit, home of vice, self-interest,
and the vain depravities of life. De Salzo came to the gangs of the Stitches and showed them a common foe, Euraxia's armies. We harried them, stole from them, bled them dry, and we formed bonds. To quote Aidino the Aphoric, the greatest gift the indolent can receive is purpose. His death did not rip those bonds apart, but without De Salzo's care in keeping them tight-knit, they are unraveling nonetheless, and Kazda is pulling at the threads. But some, like Nazdar, keep De Salzo's memory and his hope. Nazdar knows you see more ribs than muscles on him. This is true, but he once was a brother of the Whispering Claw, so dedicated to that life he was, that he took a vow of silence. You have read the works of Vekla the Ephemeral. No. Nazdar is glad to know a fellow student. Yes, Nazdar was silent for 19 years, but one night in moonlight, he heard through his cell a song. A simple tune, but captivating. Some peasant tune hummed by a swineherd going home, but Jarasti, moonsinger, said, "Beauty is not in the art, but in what it instills." In that moment, Nazdar knew he must sing, so he broke his vow and left the adeptorium to make music. You can make art for others, said Urka of the Bard College, or for yourself. Nazdar knows he is not good enough to make art for others, but dashing De Salzo always encouraged Nazdar to make art for himself. Nazdar will never forget that. Hát jó. Your kindness reminds Nazdar. Careful where you flaunt your wealth. You caught a striking figure walker. There are many dangers to such an enviable personage in the Stitches. All of Elsweyr. Ennek is csak félszóval van. If you cast a shadow long enough. Hear this one, and he will tell you how to grease the right palms to pass unmolested. Just so, sleek one, just so. You walk tall, with the heavy footfalls that signify an abundance of pride and gold. Unless you wish to keep low and beneath notice, like humble Zaham, there is a price to be paid, willingly or not. Of course, Five Claw, of course! All the more reason to fear crossing the purring liar on the road. The thief god delights in stealing pride even more than riches. Better to make a friend of Rajin first by acquiring him an offering or three. Start your pilgrimage here with the ledger from the Goiter's Gulf. An idol from Riemann would make a nice addition to this temple. And fine silks from the merchants at the Valenwood Gate. Yes. If you have not Tolvajkodjunk it ezerre. is because he has stolen his name from your ears. Listen then, and pray he does not rob you further. The purring liar is the cleverest of Khajiit, and we are a clever lot. His stories are more plentiful than sand. Rajin is swift, sleek, and silver-tongued. What is there not to admire? But this one will lend you a secret. Rajin is the most beloved of gods because he was not always so blessed. Rajin was once a Khajiit like this one, though much larger and worthy of note, but so skilled a thief was he that not even divinity was out of his reach. Khajiit who hear tales of the one who purloined godhood aspire to follow in his footsteps. Are idols and vestments not fitting offerings for a temple to Rajin? But you wonder why these particular items, and not just anything, will do. It is because these things belong to those Rajin approves of robbing. Rajin's sleek shadow! You steal away moments of my life with a skill to rival the thief himself!
Have you met a merchant, a priest, or a fence whose wealth could not stand to be humbled? Neither has the god of footpaths. Besides this one, of course. Do you think you are above such work? Oh, Walker, do not invite Rajin's ire by looking down upon his deeds. If you do, he will surely play you for a fool and add your folly to his 1,000 tales. Craftiness is a noble art. Follow his example. If it were permitted, it wouldn't be theft. But just because it's illegal doesn't make it unworthy of veneration. Do you not cheer the gladiator because the law says not to strike another? Alas, no arena celebrates the clever thief. Van még egy sárkány. Ezt talán elérem. Ez is a hegyek mögött van? Nem már. Hát nem igaz, komolyan. Ezek a hegyek. Eddig jó. Csak legyen még életben, mire odaér. Na ne, megint leesünk, az nem lenne jó. Nem is jó felé jövök, basszus. Komolyan. Ahol megint fent lesz. Olyan a szerencsém. Vagy megölik. Ott lesz, csak még éljen.
Még egy tüzes sárkány. Volt villámos, ez most tüzes. Ez is fuszrodázik. Hopp, ez is megöl. Mik? Ezekre is van külön achievement. Ó! Vagyunk sütve. Szroda! Nem menjünk hozzá közel, úgy érzem. Nem meglép. Csak tesz egy kört. Na, szép. Szroda! Meghalt. Következő sárkány.
Kicsit messze van. Jaj, megint a szakadék. Jaj. Akarok még egyszer krátert ütni a talajba. Hát tényleg messze van. Át kell vágni a fél sivatagon. Kb. Ott már ütik. Gyorsan odaértek. És villámot. Elektromosság. Oh. Jó kezdés. Oh.
Azt megkorák ezek a körök, nagyon durva. Megint jön a kör. Ups. Fuszrodál. Na. Mindjárt jön a pusztító. Aztán. Ezt úgy lehet kivédeni. Uh-oh. Au. Egyre nagyobb az a kör. Na, ezt nem lehet kivédni. Basszus. Oh. Húszodál. Most már mindjárt vége. Na, még egyszer megöl. De.
Hova mennek? Menjünk utána. Hát ott tudja, merre kell menni. Vagy nem. Nem. Ez most nincs olyan messze innen. No! Most miért estem le? Na, szépen vagyunk. Ezek a kanyonok nagyon megtréfálnak. Kill all interlopers! Aha, itt van. Nincs itt senki. Na hát. Leszállt a földre, emberek, gyertek! El fog repülni. Elrepül.
surprised we don't see giant balls of fur rolling across the landscape here. I'm pretty sure that every... Repülve könnyebb átjutni ezeken a kanyonokon meg mindenen, az biztos. Sehol senki. De cuki fejed van. Továbbá megint. I should have become a mage. Mages can cast spells to be rid of sand, can't they? Elbújjuk itt valahol, aztán nem tudom, holnap folytat. Legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok, jó éjszakát!